सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। एक वक्त का खाना कम खाएंगे और एक वक्त का वो सारा खाना इकट्ठा करके उन इलाकों में भेजेंगे जहां लोग भूख से मर रहे हैं। उस बादशाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। उस बादशाह ने उसको सरकारी तौर पर कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है कि हम लोग, अल्लाह ताला को उनकी उस कौम की अदा इतनी पसंद आई कि पिछली उम्मतों पर रोज़ों का ऐलान कर दिया कि देखो ये कितने नेक बंदे हैं कि ये मेरे बंदों की भूख मिटाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक एक वक्त का खाना छोड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह को उनका अमल ऐसा अच्छा लगा, उसको अमल को नेकी में तब्दील कर दिया, रुकन बना दिया इबादत का, इबादत में शामिल कर दिया कि अपना पेट काट के जो दूसरे को खिला रहा है ये तो इबादत हो गई। अब वो इबादत जब बनी तो पिछली उम्मतों में रोजेदारों को रोजे मिल गए। ये हमसे पहले की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले की बात है। रोजा पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। जैसे मैं और आप लुत्फ लेते हैं ना रोजे का, इफ्तार में बेशुमार चीजें खाते हैं और फिर सारी रात मजे से जो चीज चाहते हैं वो खा लेते हैं, पहले रोजा ऐसा नहीं था। सन 2 हिजरी में जब रमजान फर्ज किया गया तो रोजा ऐसा नहीं था। रोजे का हुक्म यह था कि जब बंदा रोजा रखता था तो सहरी नहीं होती थी उस रोजे में, बस इफ्तारी थी। समझ लीजिए पहले बात को आप। सूरज डूबने के बाद जब लोग खाना पीना खाते थे, खाना पीना खा के नमाज वगैरह पढ़ के अगर तो आप जाग रहे हैं तो कुछ खा लें, अगर आंख लग गई तो दूसरा रोजा शुरू हो गया। आंख लग गई तो दूसरा रोजा शुरू। एक सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेहनत मजदूरी करके सारा दिन शाम को घर पहुंचे, अफ्तारी का इंतजाम नहीं हुआ, पानी पी के रोजा खोला, बीवी ने कहा मैं कुछ बनाती हूं, आंख लग गई। अब उनकी बीवी ने फटाफट उठाया कि भाई ये तो मामला ही सारा खराब हो गया, तुम सो गए थे, अब तो दूसरा रोजा शुरू हो गया। अब बिना कुछ खाए पिए दूसरा रोजा चल पड़ा। दोपहर को जोहर की नमाज में गए तो मस्जिद नबी में गिर गए, बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, ये क्यों बेहोश हो गया? लोगों ने बताया या रसूलल्लाह ये कुछ खा पी ही नहीं सका अफ्तार के वक्त और फिर इसकी आंख लग गई, दूसरा रोजा शुरू हो गया। एक सहाबी हैं बद्दू, अब वो उन्होंने रोजा रखा हुआ है, मतलब अफ्तारी के बाद जब सोए तो अपनी बीवी के साथ उस दिन सो गए तो दूसरे दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह ये तो रोजा रख के मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी अहलिया के पास चला गया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फिर तो 60 रोजे रखने पड़े, 60 रोजे रखें आप और कुफारा के। मैं या रसूलल्लाह मैं तो बहुत ही पहले एक रोजे में ये काम हो गया, मैं 60 दिन कैसे गुजारूंगा? फरमाया अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। मैं या रसूलल्लाह अपने पास खाने के लिए नहीं है। एक सहाबी आए, उन्होंने बहुत सारा फल उनको दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो ये ले लो हदिया और जाके 60 गरीबों में बांट दो। फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो ज्यादा गरीब कौन है? हदीस में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुस्कुराए, तमाम दांत नजर आने लगे। फरमाया अच्छा ये माल भी तुम्हें ही दिया तुम्हारे वाला, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, औरों के लिए नहीं। तब अल्लाह ताला को सिफारिश की है। अगर आप कुरान पाक पढ़ेंगे, ये आयतें तब नाजिल हुई हैं कुरान पाक में कि हमने तमाम चीजें रोजेदारों पर हलाल की हैं, सूरज डूबने से लेकर सुबह सहरी तक। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमत अता फरमाई है। पहली उम्मतों में रोजा इससे भी ज्यादा सख्त था। ये सहरी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तोहफा है उम्मत को।
یہ جو آپ رات کو افطار کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر تراویح کے بعد کچھ کھا پی سکتے ہیں، رات کو اپنے ازواج کے پاس جا سکتے ہیں، یہ تحفہ، یہ انعام ہے۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انعام عطا فرمایا، تبھی تو حکم فرمایا کہ سحری کرو، چاہے تھوڑی کیوں نہ کرو لیکن سحری کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعام ہے ہماری ذات، ہم سب لوگوں کے اوپر۔ تو روزہ دار جو ہے، روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو جو تبدیل کرتی ہے۔ جن کا دل سخت ہو، اس کا مطلب ابھی روزے نے اثر نہیں کیا ہے۔ رمضان جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور کلہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ نہیں ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں چاروں، جتنے انبیاء پر آئی ہیں، تمام کی تمام اسی رمضان المبارک میں نازل کی گئی ہیں۔ علم کا مہینہ ہے یہ۔ آپ علم کا وقت موبائل میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت گپوں میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت چگلیوں میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں برباد کر رہے ہیں، آپ علم کا وقت بیکار باتوں میں ضائع کر رہے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پکار رہے ہیں کہ عثمان میاں، وہ عبد الرحمان، اور میاں صاحب آ جاؤ، اللہ کے حضور آ کے سجدہ کرو، معافی مانگو، دولت تمہارا انتظار کرتی ہے، عزتیں تمہارا انتظار کرتی ہیں، دنیا کا وقار تمہارا انتظار کر رہا ہے، محبتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بے شمار اولاد تمہاری منتظر ہے۔ لیکن ہم دنیا میں شیطان کے جھنجٹ میں پھنسے ہوئے کہ نہیں، شاید یہ وقت کسی طرح گزر جائے۔ 14 رمضان ہے آج، 14 روزے گزر گئے۔ یہ اس دل سے پوچھیں، کیا کھویا کیا پایا؟ اوروں سے کیا پوچھتے ہیں، ان کو کیا بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یا اتنے لوگوں کو صدقہ دے رہے ہیں؟ اس دل سے پوچھیں، کیا کھویا کیا پایا؟ یہ تو بتائے روزہ رکھ کے کہ کتنے لوگوں کا دل دکھایا گیا ہے اور کتنے لوگوں کو ہنسایا گیا ہے، کتنے لوگوں سے رشتہ جوڑا گیا ہے، کتنوں سے توڑا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جو بیماری چل رہی ہے کووڈ-19، اس میں جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، وہ نیگیٹو آ جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ نیگیٹو ٹیسٹ آیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر لوگوں کا خوش ہونا جائز ہے، لیکن یہ تو یاد رکھیے کہ اپنی سوچ تو پازیٹیو رہنی چاہیے۔